हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु। तो संजोस्ती ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो आज टे करवा चिकेन पकोड़ा स्पेशल धन नागी धन टे खायापाई तो नॉनवेज भल पाएनि तथापि किंतु टे पकोड़ा कले आमर बिरियानी कले बिरियानी तो चिकेन खाएनि राइसटा खायापाई भल पाए आ स्पेशल हो चिकेन पकोड़ा। तो चलतु ये मो वॉइस दे देची बहुत जोर साउंड होतला तो चिमनीटा चलची मो वॉइस क्लियर आस नथला तो से लगी मो वॉइस दे देची। तो चलतु आज हैप्पी रो भी बर्थडे अच्छी सेठी जीवा तार केक फेक काटिबो तो पकोड़ा धन नहीं दुटा छाणी देकी जीवा से डाकिलानी आसिकी। तो चलतु तो फ्रेंड्स देखो तो चिकेन पकोड़ा रेडी माने पूरा हो जाए। चिकेन पकोड़ा सहित ये जो खाइबे जो चटनीटा करके घरे तैयारी करी थरे खांदो देखिए एटा टेस्ट केमती माने टमाटो चटनी की सिजवान चटनी आपन दरकार पड़ोनी तो बहुत बढ़िया लगे चटनीटा थरे कर खाइबे लेंबू आ रसुण पियाज कंचा लंका धनिया पत्र चटनीटा बहुत बढ़िया लगे। एइटे तो कोण एइटे एइटे तो कोण एइटा लगुची लगुची सही ठे जो अरे ना निया लो पकवास पकवा रेडी ते क्लियर नो ए जा निया तो गाना ना छिटे की बा हां जल्दी लगो ला तर असि दूरे जिमी असि ना गुजबी तो सांग मैंने हैप्पी रो तो जन्मदिन थिला बहरे घोघा हेले एते जोरे पार्टी कले जे कथा भी किसी शुभ नथुला तो हैप्पी केक काटिबा आगुरु खाली खाइमी निजे तार केक रु आनी क्रीम निजे निजे चाटी दउथाय माने काटिया पर्यंत से अपेक्षा कलानी किंतु टोटाली काटी साइला पर खाइलेनी। हाँ ए सानमा कौन हो जाए ना हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स आज हम हैप्पी रो बर्थडे तो एठी सेलिब्रेट होछ हां से खाई दो काटी पकेले बाबा हां खा दोनो काटी दे नहीं दो तू काटी दोनो टिके टिके काटी जो काटी जो बजा आ जगह आन दिलो कोटा खाइबो कोटा खाइबो ए काट ना मस्त सेट काट ना ये कर कर काटे नि माउसी खने दीदी खने खोले हाथ कोटे बोले मोले एटा हाथ माउसी खोल दे मजा आई ना मोबाइल दे कर हां हमर ते देख दे राखी के हाथ रे दूर बोला नहीं जय बाजी भाई वाणिज्य मेला बुली आनंद
ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତଥାପି କଥାଟା ଘରେ ରହି ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ ଫାଗୁଡା ମୁହଁରେ ବୋଲି ଗଲି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ସେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଝିଅ ତାର ଏଠି ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇଲେଣି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଦୋକାନ ବଢେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ଦେଇ ଖାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଲମ ମନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ମିଠା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମେ ବିଜେପି ଅଛି ଆମେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପସନ୍ଦ କରେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେବେ ଏଥିରେ। ଦେବଗଡ଼ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ହେଇପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ ଭଦ୍ରକ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ହେଇପଡୁଛି ଆନନ୍ଦପୁର କଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆସିଲୁ ହୋଟେଲ ଟେଷ୍ଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେଳା ବୁଲି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଡିନର କରିକି ଯିବୁ। ହାଇ ଇଏ କଥା ଦିଟା ମଗେଇଥା ଫାଷ୍ଟ କି ସୁପ୍ ଦେଖିବେ ଭେଜ ସୁପ୍ ତ ଯାହା କହିବୁ ଆଜି ଯଦି ସୋମବାରଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଆଣି ଖାଇବି ହଁ ମାନେ ଗୋଟେକୁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିଦେବେ ଦିଟା ଭଲ ଆସିନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତ ଭେଜ୍ ପୁରା ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଆଉ ବଟର୍ ନାନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁପ୍ ପିଇଦେବା ଗରମ ନା ଶୀତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପ୍ ପିଇ ଦେଇକି ଯିବା ଚାଲ ଖାଇଦେଇକି ଯାହା ମା ହେରିକା ନାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେବା ପଚାରିବା ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ତ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି ଆସିନି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଗାର୍ଲିକ୍ ସୁପ୍ ସୁପ୍ଟା ପୁରା ପାଣିଆ ନୁହେଁ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଯେଉଁ ଶୀତକୁ ପ୍ରାୟ ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା ତ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ନାନ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଆଉ କିଛି ମଗେଇନୁ ଯେହେତୁ ସାଧା ଖାଲି ସେଠି ବି ଖାଇଥିଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଅଳ୍ପ କ'ଣ ଦେଲୁ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେବି ପଳେଇବା